Pag wala sa range, huwag na nyo nabulin. Kukuha sa mili, ah. Ito. Kukuha Nasa mili, nasa mili po. Ang ina mo. Sige lang. Uy, ba't inatrasan niyo objective, Doy? Uy, Uy, tirahin nyo lang. Sige. Diretso niya, Doy. O dito ha, kukuha yan ha. Nasa akin. Atras nyo muna, Sag. Malapit ako sa kanila. Atras nyo, iwan nyo nga muna yan. Iwan nyo muna yung tore na yan, dyan. Nakipagong. Nakipagong, Doy. 2 towers yan, eh. Oh, patros ako. Nakaikate ako. Uy, tore, oh. May tori sa tabi natin ha. Kahit tabi nyo ha. Ingat muna. Atrasan nyo muna, huwag nyo muna pasukin yung tore na yun sa gilid. I-counter tayo, may inventory ako dalawa. Swing na tayo sa left. Left tayo na dito yung tore natin eh. So, bigyan niyo to. Game, tingin na, magtutuwan tayo. Ito na lang, Junichi, mas malapit. Palo. Palo na to eh. Patay to. Junichi ah. Kukuha sila, kukuha. Wala doy. Yung mga hikate nga. Right side ulit, right side swing ulit sa right. May tore. I-clear natin na, walang tayong area. Link up. Lalim ulit. Tangina lalim. Tabi ka nila. Game boy, walo pa tayo. Wait lang yung tore doy. Nasa mili. Sige, mabasa kami tore. Maubos yung area natin. Pwede ka ata mag-goalie muna. Biyakin Sige mo lang, mga sige hikate. lang. Papunta yung mili. Dino. Rushil ako. Patay. Counter drop tayo doy. Tingin, 3, 2, 1. Go, palo. GT doy. Wala eh, hindi open eh. Yung left ah. Yung pearl nga. Wala, iilap. Sige lang. Recover lang tayo, -1 lang. Tama to yan. Quatore, half HP. Patay ni Carl. Uy, galing. Hirap. Awareness tayo, Melissa. Sige. Gagawin sa atin ulit yan para matesting. Wala rito yung marksman. Doy, nasa left yung marksman. Tangin ng hikate to. Ingat ah, Melissa. Inis ako, Doy. Naretrack lang ni Kebs ah. Sa mili, pitik. Hindi, wala. Nahit ko. Okay na. Basag na ikate. Sige. Nag-fast recall, Kuha, ingat. Kuha na mili nila. Wala silang mid tower game, ready tayo. Doy, may tore sa right. Huwag kayo mag-right, Chino. Kita nyo, pwede to ah. 3, 2, 1. Wag. Medyas, 3, 2, 1, go. Counter drop, boy. Counter drop. Palo. Tumitira ko. Patay ata to. Pa-hindi. Wag. Kuha ng tore. Ushio, patulong. Huwag kayo sumagad doon sa may dulo ha, matuto towers kayo. Milis, dikit sa akin. Nice. Natutore yung mga milis nila. Huwag natin muna pasukan. Si Kebs! Malalim. Atrasan niyo si Kebs. Unti-unti lang, game. Dikit. 3, 2, 1, go. Pa-hindi. Wala, na-counter yung pressure. Tore na. Tore. Sige. Aking gitna. Nakuha ko Sige, na. after nito. Nasa akin. Hindi. Sa left Sige, side. na-restrain kayo. Sorry ko gitna. Game. Pearl. Pwede balikan si Kebs ha? Okay. Walang Sige. Balikan niya. 3, 2, 1, go. Binate lang tayo. Inana. Sa Kailing Cup. Tore, may tore. 1 tower lang yan. 2 towers. Sa akin. Basag. Sa akin. Ingat. Nakanet. Nakashield ako galing ah. May tore, madami Sige ba? pumapasok sila. Pwede blue. Atras mo na. Sige, blue. Yung medyas na lang, 1, 2, 1. Palit. Okay, Benjas. Good. 3, 2, 1. Wag, nakashield. Hindi na. Palo. Medyas. Kukuha ko. Patay yan. 2 towers tayo dito ha. Atakan nyo. 2 towers din sila. Hindi natapos. Doy, pakitapos nga. Kukuha. Manlalim. Abot. Lalim mo eh. Abot ka talaga game sa lead. Go, palo. 3, 2, 1, go. Go. Sa lead. Patay. Nice. Next, tinahok. Pabasag mo na yung mid. Tulungan na si Ushio. Basag na. Mid base. 10 seconds. Sige. Game na, tilahok. Tingin sa tilahok. 3, 2, 1. Go. Palo. Tilahok. Kukuha ng warrior. Yung spike po. Patay. Sa akin. Aking gitna. 5 second reso. Sige. Patay din tilahok ka. Sa lead. Pwede sa lead. Boy. Sa lead. 3, 2, 1. Go. Sa lead. 2 towers sila. Wag. Atras muna. Pili ako. Reset. 3 mage tayo. Reset. Patay pa isang mage nila.
Minus 1 mage pa sila. Wag na kayo sumagat sa right, ah. Wait, tara. Angat tayo, Doy. Sa left. Wala silang tore, walang tore yung base. Salid. Drop ako ah. Game 3. Nasa akin, ingat, ah. Sakit. May torres sila. Salid, Doy. 3, 2, 1. Go, salid. Salid, Doy. Palo, salid. Di open. Atras kayo lang yung konti. Maka-counter, nakikita. Second. Atakan nyo lang. Tangina, bus tayo na pala. Sige lang. Pearl, ah. Wala na rin yata torre sa Gibbs, isa na lang, dalawa na lang, eh. Nagtanggal siya ng torre ah. Salid. Pwede salid, ah. 3, 2, 1. Hindi, Sa akin. nasakit pa. Tangina, ba yun? Go, tara. Bantay ha, sa early pitas. Magkakasama sila sa kanan, no? Magkakasama Take. Pwede blue. Nice. Ang ina Nabakto natin sila ako. Ay, bumalik sa atin na milis, ha. Nasa atin milis. Atras. Atras muna natin sa mage, palinis tayo. Okay. Kita nyo tila. Pwede yan, balikan ulit yung torre, Doy. Kunin natin ulit. Ingat lang, ha. Naka-ready marksman, ha. Sa atin. Papunta sa atin, Doy. Sila. Pausa lang ka. Katil. Putang ina. Sa akin. Pwede nyo ah. Sa akin. Puka ulit. Salid. Game, salid. 3, 2, 1. Go, lalim yung salid, Doy, oh. Pinitari pa ako sa mid base. Sige. Kaya ba to? Yung marksman, Doy? Nakangat. Shio. Ingat. Teko lang. Sige lang. Objective muna. Yeah, di makakadrop yan. Meron pressure sa gitna ha. Ingat yan. Sige. Yung marksman na maangat. Let's save ko yung ano. Yung tilawak, Doy, oh. Shoulders. Pwede yung tilawak, ha. 3, 2, 1, go. Palo, nag-spike pa. Sa akin. Ako the stream, no? Okay, na. Patin. Call ka. Nasa akin.